Wait! 1, 2, 3, go! Lahat ng handa namin dito para sa ipagsalusalo. Wow, ang bigat na. Mukhang nanina. Very cool. Picture. 1, 2, 3. Oh, may dagdag pa. Ano ba yan? Sandok. Ayan. Tama, picture ako ng picture dyan sa picture. 1, 2, 3. Si Dalika, wag ito. Yes! Merry Christmas! Simple lang to, pero... Ay! Oh my God! Thank you so much. Teka, magpapicture ako. Ate, dito mo ako picture. Of all the more necessary, while carrying forward our traditional education, we also need to keep abreast of the times with forward-thinking and forward-looking visions.
In the past, students learned the wisdom of old textbooks. Now, malapit na yun sila, minions. traditional paperback books to e-borrowing, e-books, and online courses. Go, go! Transmission and gathering of knowledge has become more diverse thanks to the help of the new technologies. Among the complex layout of shelves and reading areas in the library, Ano pag nahulog ka? Ano ulitin nyo ulit? stable network access Ulit, in hindi! the library Ulit, ulit! open a window to the world in this time-honored life. And Hong Kong New, we train our students to learn independently. We Relax, provide relax, with a number relax! of study aids Yan, go, Bex! and a wealth of online learning resources to meet their independent learning needs. In these highly dense network usage scenarios, where there are constantly large numbers of students and devices, access Go, go! to network's wireless coverage is put to the test. A high-quality network ensures seamless Jane, balik ulit, Jane, Jane! and efficient Ulit! connectivity across the entire campus. In the new era, independent learning is not just about immersing oneself in knowledge, but connecting with the world through exploration. Currently, there are still long queues during peak hours. Now, with AI technology, we can analyze inbound and outbound passenger traffic instantly. Isa na lang sa minions! We can use an app to Okay, nagis minions! upon arriving at the University of Hong Kong. Ulitin na yung prices! Yung mga nanalo! Ano ba? Okay lang. Hoy, alisin niyo sa bibig! Alisin niyo sa bibig! Lunukin niyo kung sino ang nakakalunok na una sa panalo! 5, 4, 3! Tapos na! Makadali ka. Dali ka! Kakuha ko ng ano, Ano? isang unan. Sige, yun. Kulang ng prices. Yay! Woo! Hoy, panalo ako! Hindi pala ako kasali. Woo! Nangyakadali ka. Yee! Wala ka sila nanalo. 4. Ay! Mary! Christmas Mary. Dito ka sa akin kasi talaga pinano. Yan. Yan, ganyan. Okay. Trial. Tayo, dalawang beses. Christmas! Mary! Dapat may taga-tingin daw. May taga-tingin. Sige na, go na. Pero dapat may taga... Kunin mo si Tunet. Taga-tingin si Tunet. Watcher. Watcher si Tunet. Tunet! Watcher. Okay na. Gitna kayo, sa gitna. Wala yung tayo kayo. Ah, tama na yan. Masyado tayong dikit. Okay. Final na to? Final na to. Final. Final. Final na. Natuyo. Teka lang. Ala, natuyo na sila yung ida. Ay, tayo. Tayo. Natuyo na yung Christmas. Natuyo yung Christmas. Cellphone nyo ha. Again. Meron tayong watcher sa likod ha. Again. Wala nang trial ah. Game na to. Game na to? Game. Walang hawak ka na. Hawak ka. Dari ko. Doon daw. Dari ko lipat ko. Lipat ko. Erong-erong. Tama, ganun. Huwag na ano. Straight na kayo. Straight na. Straight line. Tama, dito kayo sumunod sa amin. Ano ba talaga? Abuti na tayo New Year. Sakit na Game. tayo, gitna. Okay na yan. Basta side-side. Dito, dito tayo. Oh, sundalin niyo to. Yan. Again. Go. Go na. Go na. Go. Game. 1, 2, 3. Mary! Mary! Christmas! Iwa, oy.
malayo eh. Okay na, ganyan na lang. Okay na yan. Okay, Okay. go! Christmas! Merry! Merry! Christmas! Christmas! Dito! Dapat talaga ba may linya? Oo nga! Ang linya dito. Oo nga, dapat may linya ba? Ayan. Sige, ayan! Yan lang naman yung ano. Lilipat lang tayo. Lilipat lang sa gitna yun. Sa gitna yun. Abe, unatin yan. Ge, straight yan. Dito yung Mary, dyan lang. Para konti lang yung talon nyo. Mary, anak. Mary, tapos Christmas agad. Kasi dyan natin makikita pag namali kayo. Sa gitna muna tayo kasi wala pa. Sa gitna kayo lahat muna. Kayo po. Yan, ganyan. Pag-Christmas na. Dyan, para mauli natin kung sino yung maano. Okay. Bakit sa Mary? Sa Mary. Okay, okay na yan. Pag yan, pag napakan niyo yan. Sige. Ayan, ayun yung napakan ha. Sige. Okay. Careful. Okay. Merry! Christmas! Christmas! Kasi yung may nilagalaw eh. Tatalo na ganun na. Oo, nasa Mary ka. Mary. Oo. Pag sinabing Merry Christmas, magtatatanong pa lang kayo. Okay. Okay. Go! 1, 2, 3, go Merry! 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 Christmas! Christmas! Merry! Ayaw magpatalo. Magagaling. Sige, mamaya pag Yung mga lipat out lang. Umalit na lumipat. Okay, game. Merry! 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 Merry Christmas! 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 Namali. Mali, ang isa ka pa! Namali yung isang paa. Christmas! Merry! Merry! Christmas! 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 Merry! Merry! Happy New Year! Dapat alert kayo. Dapat alert sila. Dapat alert para ano. Alam, magaling! Balik-balik kaya natin! Baliktad. Merry! Baliktarin niya, dalawa. Tingnan niyo yung isa. Merry! Merry! Christmas! 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 Merry! Merry! Merry Christmas! Merry Christmas! Yay! May natanggal! Tanggal yung MC! Tanggal yung MC! Aray ko, maya gutom na itong mga to. Tapos ako! Christmas! Merry! 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 Merry Christmas! 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 Merry! Merry! Merry Christmas! Ang gagaling sa ano para daw Chinese garlic. Binisan mo malilito yan. Christmas! Christmas! Merry! 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 Merry Christmas! 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 Tanggal. Aray ko. Mamaya iisa ba rin itong mga to? Tingnan mo. Hina nga ako eh. Iisa ba rin? Tanggal ang lamig nyo. Yung lamig niyo, no? Huwag na lang kay Libo. Ang isa malapit Kasi natin na po. Wala na pati libog. Asan na ba yung whisper with wings dyan? Christmas! Christmas! Merry! 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 Merry Christmas! Christmas! Merry! Merry! Merry Christmas! Christmas! Christmas!
Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Iba daw natanggal. Tanggal na tayo. Tanggal na kayo sa Merry. Tanggal kayo sa Merry. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry. Merry Oh, Christmas! Mary. Christmas. Merry Christmas! Kasi mabilis eh, kaya yun, natanggal Ang kayo. naiwan si Bang. Mali! Eh, kababalik ko lang. Pinalit lang na ulit. Ay, sorry naman pa. Ayan pa. Iwan talaga sa kanita, oh. Tatanggal ka na, Jumi. Natanggal si ate, tumalon sa Mary. Hindi niya narinig na tayo. 1, 2, 3. Christmas! 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 Merry! Merry! Merry Christmas! 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 Merry! Merry Christmas! Christmas! Ilan na lang sila? 2, 4, 6, 7. House and lot yan. Galingan nyo. Lumalaban si Danica. Matatalo ba yan? Hindi na yan sa banig mamaya. Merry! Merry! Merry Christmas! 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 Merry! Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Bilisan mo. Tingnan mo pa yan. Christmas! Merry! Wala, Merry! iwan. Merry Christmas! 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 Merry! Merry! Merry Christmas! Matagaling! Wala pong winner for today. Ayaw nila magpatalo eh. Hatiin ang premyo. Napagod ako. Jane! Teka lang. Time out. Grabe yung pawis nila oh. Magagaling na yung mga naiwan ah. Di, baliktarin mo ang Christmas sa Mary na siya. Dito yung Christmas, pero Mary na. Para ka dito ba? Jane! Hindi naman nila maintindihan. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Oh! Happy baby! Happy baby! Nahuli! Nahuli! Happy baby! Okay. Nahuli ka camera. Sige dito design. Ay ano design ko to? Out ako! Okay. 1, 2, 3, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Palagi nahuli. Magaling yung sapatos. Maabot yung sabanding kapag Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Mabagal yung yan. Christmas! Merry Christmas! 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 Merry! Danica. Let's hakwa. Tanggal si Danica. Nahuli yung paa niya. Mahuhuguan ako. Matira matira. Ang video din. Ay, ang gani na ito. Ano ba ito? 1 million? Pangkabuhayan showcase. Ayan, showcase yan! Okay! Yay! Be, Merry! Pagkat ka! para malito sila. Ito ng Christmas. Mary. Oh. Okay! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! 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 Merry! Merry! Merry Christmas! Ang tindi. Wala na. Ako na nanalo. Merry! Teka lang. Teka. Low battery. 1, 2, 3, go! Christmas! Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! 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 Merry! T-shirts pa lang! Thank you. Oh, dali! Bilis! Oh, pasa! Tingnan mo kasi! Oh, bilis! Oh! Bilis! Oh!
Kasi yata to eh. Yay! May tigdadenda lang. Partner. Yung nanalo, bawal na. Napagod din ako ha. Dapat papuputokin niyo yung logo. Nakaupo lang. Ah, ganon? Hindi, siya naman yung mag-ano. Sarapan mo. Galingan mo, Deng, ha? Parang hindi makapokus. Pagalingan nga eh. Hindi daw. Diba? Dapat yung control. Ako yung isa. Ako yung nakahawak isa. Dito. Yan, ganyan. Okay. 1, 2, 3, go! Kailangan puto ka. Sige pa tayo! Bilisan mo. Hawakan mo na ayos. Yan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo. Napakahaba naman. Lalabasan na ako. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo, Danica! Matatalo na ang orasyon! Ayun! Bisa mo, pangalawa pa lang din to. Dibilisan mo. Bakit lumiit? Pangalawa pa lang to. Sige! Tisay! Ipakita mo ang kakayahan natin, Tisay. Ngumibit ka, bawat ang ngibit. Sana yung itim na balik na kung anak ka na, iliyok na lang anak. Kanak na lang! Sige! Sige kapatid! Bisa mo, pangalawa pa lang din to. Nilapasan na ako, nilapasan. Ay, pangalawa na sila. Ito ang hawakan mo. Hindi, ito. Ito, maigi. Yan. Hindi nga, ito ay ano. Asan na yung isa? Kalma lang, kalma. Oh. Yung isang bomba, nasan yung isang bomba? Hindi, ito yun eh. Oh. Ang hirap siya dahil. Yan ang hawakan mo yung dulo. Isa ka pa, isa ka pa. Hoy, dapat nakapikit! Dapat nakapikit kayo!
Panalo na, nakatatlo na. Try ko. Money down! Nang hirap kumita ng pera! Yee-hee!